नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. गोंयांत सध्या पावस नेटान चालू आसा. त्याच बरोबर लँडस्लायड जावपाचे प्रकारूय तितकेच नेटान चालू आसा. आज सकाळी वास्को हांगा पोर्ट रोड जो आसा पळय, वरुणापुरी पर्यंत येयला, त्या रोडाचेर मोठ्या प्रमाणात लँडस्लायड जाले. आज प्रश्न पडटा की वयता थंय थंय लँडस्लायड जाता, म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टरान नेमकें कसलें काम चलयलां किंवा तेजेर कोणाची देखरेख आसा किंवा ना. आज ह्याच विशयाचेर आमच्या बरोबर आसात बाब शंकर पोळजी, जे सोशल एक्टिविस्ट आसा आनी आज पर्यंत तेंच्यांनी प्रत्येक विशयाचेर आवाज उठयल्लो आसा. शंकर बाब, एक सांग, इतके फावट आतां लँडस्लायड जाले, कांय हेजेर लँडस्लायड जाला पळय पेडण्या भागांत, थंयसरल्यान आजून क्लियरूय करूंक ना असो हें आसा. आनी आज नव्यान हांगासर वरुणापुरी रोड आहा पळय, थंयसर नव्यान इतक्या मोठ्या प्रमाणान लँडस्लायड जालें. म्हाका एक सांगात, कॉन्ट्रॅक्टर ही काळजी घेना काम करता आसतना, हे अशें असले प्रकार गोंयांत केन्नाच जायनासले, आतांच कित्याक जावपाक लागले? आता सकाळी जी लँडस्लायड आमच्या मुर्मुगांवांत जाले, बोगदा एरिया ती, वारणापुरी हायवे ती, पोर्ट कनेक्टिविटी, आनी 2 म्हयन्या पयलीं थंयसर लँडस्लायड जाल्ली, पूण बारीक लँडस्लायड जाल्लेली, रस्त्यार पावूंक नासलेले ते. पूण आयज सकाळी जी जाले त्या लँडस्लायडान म्हाका दिसता कोण जर थंय सांपडलेलो सपोज त्या लँडस्लायडीक जाल्यार मरतलो आसलो. व्हडले गुणे सकयले, सगळे व्हडले गुणे सकयलेले. आनी 2 व्हिलर वालो पूण बाबडो टायम बरो तेंचो. हेका जबाबदार हांव जाल्यार म्हणटा मुर्मुगांवचो आमदार. कित्याक मुर्मुगांवचो पळय, तूं जेन्ना एक लोक प्रतिनिधी आसता, तुजो वाठार कसो आहा, कितें आहा, खंय डेंजरस कितें आहा, ते लक्ष दवरप कोणाचें काम? पळोवपाचें काम तुजें, आमदाराचें. मागीर आमदारान कोणाक सांगपाक जाय तें? PWD, GSIDC नाल्यार कन्सर्न कोण कंपनी जेणे कॉन्ट्रॅक्टरान काम केलां तांकां सांगून तेणें तें करून घेवप आसता. म्हाका दिसता आमचो मुरगांवचो आमदार आनीक खंय तरी बिजी आहा दिसता पोर्टान. कितें कोसो बिसो हँडलिंग जाता न्हू आमच्या थंय. सो जाला कितें ना, राग येता कित्याक जाणा, जेन्ना तूं लोक तुका एक विस्वास दवरून तुका निवडून हाडटा आनी त्या टायमार तूं जर कामां सारकी करिना जाल्यार मागीर उलोवचें पडटा. कित्याक सांग, आयज जेन्ना पुलीस म्हणटा कितें सांग, आमी पयलींच रिपोर्ट दिल्लो म्हणटा कन्सर्न जी डिपार्टमेंट आहा तांकां, की पुलिसान पयलीं रिपोर्ट दिलो, पुलीस तेंच्यांनी स्टेटमेंट दिलें, पुलिसान रिपोर्ट दिल्लो म्हणटा ते. आनी पुलिसान रिपोर्ट दिवन सुद्दां तुमी ते प्रिकॉशनरी मेजर्स कित्याक घेवंक ना? चल, पावस आसा, प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवंक मेळचे ना, आतां कामां मागीर स्टार्ट जातली, बंद करा मरे रस्तो तो. म्हटल्यार तुमी लोक मरपाक रावले तशें जाल्यार सरकार जबाबदार आसा हेका. म्हणजे आज पर्यंत अशा जाग्याचेर खंयची दुर्घटना जावंक ना, कोणाचो जीव वचोंक ना, हें नशीब नशीब. इवन पेडण्या सुद्दां बाबडे थंय सुद्दां हें जालें, लँडस्लायड जालें, लोक वाचले थंयसर. कितें ते स्लायड मातशें हें जालें, मातशें गेलें, अशें जालें. पण म्हाका एक सांगात, आतां कॉन्ट्रॅक्टर इतकी कामां करता, ही सगळी घाई गडबडीन कामां चल्लेलीं आसा. कॉन्ट्रॅक्टर जे काम करता पळय, कारण तेणी कितकीशीं कामां केल्या तेज्या लक्षांत ना. तो जो जेन्ना कट करता पळय, कटींग करता आनी तो मदल्यान रोड काडटा पळय, तेन्ना ताका खबर आसा हें अशें जातलें म्हणून. कॉन्ट्रॅक्टरा बरोबर गव्हर्मेंटाचे इंजिनियरूय थंय उबे आसूंक जाय न्हू. हांव म्हणटा कितें सांग, कॉन्ट्रॅक्टराक आयज रिस्पॉन्सिबल म्हणीत ना, कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा आपूण काम केलें न्हू. कॉन्ट्रॅक्टराक पेमेंट कोण करता? कन्सर्न जी PWD आहा, GSIDC ही डिपार्टमेंटा पे करता. पेमेंट केन्ना जाता? जेन्ना तें काम सारकें जालां, त्या क्वॉलिटी प्रमाणे तें काम जालां, ते जे तेका फायनल रिपोर्ट येयल्या तेका पेमेंट दिवपाक जायना न्हू तुमी. सो हेका जबाबदार सरकार आहा, PWD जबाबदार आहा, ज्या जाग्यार GSIDCन जे कामां दिल्यान ते जबाबदार आहा हेका. कॉन्ट्रॅक्टरान कशेंय काम केलें कितें जाल्यार तो म्हणटलो आपूण काम केलें, बाबा तूं चॅक कर. तें चॅक करपाचें काम कोणाचें? कन्सर्न इंजिनियर्स आहा, कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा, तेंचें काम तें. सो तें काम बरें आहा काय वायट आहा ते कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान सारकें ना जाल्यार करून घेवपाक जाय न्हू. सो आयज जाल्लेलें कितें, सगळें हितून इनवॉल्व आसा करप्शन. कितें तूंय खा, हांवूय खाता, कितें मेळोन खावया, जनतेक लुटून काबार करया, हो फंडा चालू आसा. तुका जाय तसलें काम करतो, एकदां आमी तुका पयशे दितले, आमचे कितें ते आमी घेतले, तो तुजें कितें तें घे आनी तूं चल. करेक्ट. ही पद्दत गोंयांत सध्या चालू आसा. पूण जेन्ना आमी टॅक्स पेयरांचो पयसो खर्च करता, हो टॅक्स पेयरांचो पयसो, आनी तुमी डेव्हलपमेंटाच्या नांवान धोल वाजयता. तुमी म्हणटा डेव्हलपमेंट आनी ते हें करता आसतना टॅक्स पेयरांचो पयसो खर्च करता. पूण म्हाका एक सांगा, जेन्ना टॅक्स पेयरांचो पयसो खर्च करता पळय, ताका अकाउंटेबिलिटी आसूंक जाय किंवा नाका, किंवा त्या पद्दतीचें काम जावंक जाय की नाका? ऑफकोर्स आसूंक जाय न्हू. टॅक्स पेयराचो जेन्ना तूं सरकार चलय तेन्ना अकाउंटेबिलिटी आसपाकूच जाय. पूण आयज जे आमी लोक प्रतिनिधी थंय धाडल्यात न्हू, ते आपल्या स्वताच्या स्वार्थाची अकाउंटेबिलिटी करपाक बसल्यात थंयसर. तर आयज जी कामां, सामान्य मनीस सुद्दां जर ती कामां पळयत न्हू जाल्यार ती म्हणटलो कितें सांग, ही कामां सारकी जावंक ना म्हणून. आयज आमी वॉटर लॉगिंग इश्यू पळयता, हांव परत म्हणटा, वॉटर लॉगिंग इश्यू पळयता, हिल कटींग पळयता, त्याच्या उपरांत रस्त्याची क्वॉलिटी पळयता, रस्ते वयर सकयल रस्ते जाल्लेले आहा, क्वॉलिटी टोटल फेल जाल्लेली आहा. सो अकाउंटेबिलिटी खंयसरूच ना. कितें हेका जबाबदार म्हाज्या हिसपान जाल्यार आमचो गोंयचो CM आसा.
आयज गोयचो सीएम प्रमोद सावंत गोयच्या डिझास्टराक जबाबदार आसा कित्याक सांग तो PWD घेवन बसलेलो आसा कितें काब्राला कडली PWD आसली तेणें आपूण काडून घेतली आनी ती आनीक कोणाक दिवंक ना तेणी सो आयज तेची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता ती आयज पेडण्यात जे लँडस्लायड जाले तेका जबाब आनी आयज अजून मेरेन तो रस्तो ओपन करूंक ना कितें आनी परत आनी एकदां हांव आयज स्टेटमेंट करता ह्या चॅनलाचेर की परत चतुर्थीच्या टायमार थंय एक्सिडंट जातलो मेजर एक्सिडंट कितें जातलो कित्याक सांग बॉटल नेकांसून ट्राफीक सोडला आनी ती चट्टी जी आसा न्हू थंयसर व्हडले गाडये जेन्ना वयर ट्रेलर बिलर चडटा न्हू तेन्ना 2 व्हिलर 4 व्हिलर बाबड्यांक त्रास जाता कितें सो आयज हेका जे चल्लां सगळें PWD म्हणनाका GSIDC म्हणनाका हेका जबाबदार आमचो गोंयचो CM आसा प्रमोद सावंत आता PWD कडे जाय तसल्या प्रकारचे इंजिनियर आहा टेक्निशियन आहा सगळें आसा आनी थंयसरलो प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर आहा पळय तेका तर परते परते एक्सटेन्शन दिता आनी थंयसर दवरता हय ही काम पूण हे इतकें केल्याच्या नंतरूय जर गोंयच्या डेव्हलपमेंटाची ही परिस्थिती आसा जाल्यार हे PWD म्हणजे नेमके PWDचे कितें चल्लां PWD ते हेका जबाबदार आसा किंवा ना PWD पळय कशें आहा तेंच्यांनी मेजर कामां जी आहा न्हू ती GSIDCच्या अंडर कामां दिल्लेली आहा PWD एक नांवांक कशें खातें उरलेलें आसा आतां कितें आतां कशें आहा पयलीं म्हाका दिसता मनोहर पर्रीकराच्या टायमाचेर हे दोनी GSIDC हें जाल्लेलें कितें सो आतां आयज जी मेजर कामां आहा ती GSIDCच्या अंडर येता कितें आनी ती कामां ज्या पद्दतीन मॉनिटर करपाक जाय ज्या पद्दतीन त्या कामांचेर लक्ष दवरपाक जाय आतां जाता कितें जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा न्हू तो हांकां गाडये दिता आनी मागीर तेंचे बाकीचे बेनिफिट्स तांकां दिता तेतून ते व्हांवोन गेल्लेले आहा सारके ते मागीर इंजिनियर मागीर ते सायन मार खंय तो मार म्हणटा थंय सायन मारतात ते आयज पळयता न्हू आमी MVR कन्स्ट्रक्शनान जें काम केलां न्हू ते कोणूच एक्सेप्ट करचो ना खंयचोच MVRक बाकीच्या स्टेटींनी बीन हे केल्लो आहा तेका तेजें काम काडलेलें आहा थंयसर ब्लॅकलिस्ट केल्लो आहा तेका आनी आयज आमचें सरकार तेका जावंय कसो पोसता धरून कितें सो हेका आनी उलय सारकें कांय उरोकूच ना कितें आयज जे पद्दतीन हजार कोटीच्या डेव्हलपमेंटाक हेंच्यांनी पयशे हाडल्यात आतां फाटीं नितीन गडकरी जी येयलो त्या टायमार सुद्दां हेंच्यांनी आनीक पयशे मागले कितले 25,000 crores जाय म्हणून कितें ते सुद्दां तेणी दिता म्हणून सांगले पूण डेव्हलपमेंट खंय केला तेच दिसना डेव्हलपमेंट सोदतात लोक बाबा ते डेव्हलपमेंट जाला खंय काय म्हणून म्हाजे हिसपान जाल्यार आतां सद्याच्या परिस्थितीन 2.5-3 कोटीचे डेव्हलपमेंट गेले व्हांवोन म्हणजे आज जो पावस पडला बरोबर आसा लोकांचे ह्या संदर्भात लोकांचे एक डिस्कशन आहा लोकां मदीं एक चर्चा आसा की मार्च एप्रील आणि मे ह्या 3 महिन्या भितर जितके रस्ते म्हणून केल्ले की म्हणजे म्हाका दिसता 2 ते 2.5 कोटींचे रस्ते आसा पळय ते सगळे वॉश आउट जावन गेल्ले आसा आता प्रश्न आहा तो आमी म्हणटा कितें म्हणून की सेंट्राच्यान भरपूर पयशे येता सेंट्राच्यान पयशे येता पळय तेन्ना ते डेव्हलपमेंटाक येता आनी बरो डेव्हलपमेंट करूंक जाय म्हणून येता म्हाका एक सांगात सेंट्राच्यान पयशे येता आनी अशा पद्दतीचो जर डेव्हलपमेंट जाता जाल्यार अशा पद्दतीचो डेव्हलपमेंट आमकां जाय कित्याक गरज आहा ह्या डेव्हलपमेंटाची गरजूच ना न्हू गरजूच ना करता जाल्यार तो डेव्हलपमेंट बरो रितीन करपाक जाय न्हू कितें डेव्हलपमेंट म्हणटा तेका प्लॅनिंग आसूंक जाय लोकांक पयलीं कन्सिडर करपाक जाय लोकांचें मत जाणून घेवपाक जाय आयज तुमी डेव्हलपमेंट हायवे बांदली तुमी पूण त्या पंचायतीन म्हणनाका त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन त्या लोकांक कसो रस्तो जावं आसलो अंडरपास जावं आसलेलो दारगळचे लोक आतां अंडरपासाक रडटा करासवाड्याचे लोक अंडरपासाक रडटा नयबागातले लोक थंयसर बॉटल नेक जाला म्हणून थंय तांकां प्रॉब्लम सर्वीस रोड सारके बांदूंक ना मेजर प्रॉब्लम हा सर्वीस रोडांचे आयज सर्वीस रोड हेंच्यांनी जे केले न्हू एक एग्जाम्पल दिता बांबोळे हायवे आहा न्हू आमी पणजेच्यान वास्को वयतना चट्टी लागता बांबोळेची लेफ्ट सायडीक तेंच्यांनी थंयसर पोखरून माती काडली लोकांक कितें दिसलें की ती माती काडून ते हेका घालतात म्हणून हांगासर पळयता जाल्यार थंय प्लॉट जातकूच थंय बिल्डींग जाली आतां तो जो सर्वीस रोड आहा न्हू तो सर्वीस रोड आनी बांबोलीम खुरीस आहा तो सर्वीस रोड जर मेजर करीत न्हू जाल्यार कितलो डिफरन्स येता तो पळया हो बारीक आहा आनी बांबोलीम सर्वीस रोड व्हडलो आसा खुर्सा कडलो आनी फाल्यां सकाळीं ते बिल्डींग्स ओपन जाले काय ते कमर्शियल बिल्डींग ती थंयसर मागीर पार्किंग रस्त्याचेर जातली आनी थंयसून एम्ब्युलन्स सुद्दां वचपाक मेळचें ना हेंचें डेव्हलपमेंट चल्ला पळय तो प्लॅन डेव्हलपमेंट आसा अशें म्हणपाक अनप्लॅन डेव्हलपमेंट आपणाक जाय तशें डेव्हलपमेंट आयज तांकां दिसलें न्हू की बाबा तांकां पयशांची गरज आसा काडले ताका टेंडर दिलो तेजे कडल्यान कितें आहा तें घेतलें आपली बोल्सां भरली आतां आमी हांगाच ओल्ड गोवा आमी रोडाक पळयता न्हू जे थंय चल्ला आतां सद्या न्हू ते पयलीं प्लॅन करूंक शकनासले करूंक शकताले पूण ते सगळो रस्तो जातकूच परत तेंच्यांनी फोडून आयज लोकांक इनकन्विनियन्स थंयसर थंय ना म्हटल्यार 20-30 मिनटां अशीच वयता तुजी म्हणजे जेन्ना कामां आसता पळय तेन्ना ते कितें जाता एक तर तेजेर पयशे वेस्ट जाता किंवा लोकांक तेजे त्रास जाता आनी लोक सगळे त्रासान पडटा आतां हांगासर सेम थिंग जाला पळय चिंबल जंक्शन आसा पळय थंयसरूच तेंच चलना फाटल्यान आतां 1 वर्स 1.5 वर्स लोक त्रास काडटा आतां दुसरो विशय आसा पळय तो दुसरो विशय आहा तो आज सगळे रस्ते व्हांवून गेल्या गव्हर्मेंटान सांगला की त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान आमी रस्ते करून घेतले म्हणून एक गजाल जाली दुसरी गजाल आहा पळय ती पाथ होल आसा पळय ते
रस्त्याक खड्डे पडटा ते एक खड्डो 16,000 पडटा म्हणटा ते म्हणजे हो नेमको कसलो खड्डो 16,000चो पळय हांव आतां तेचेर फाटीं हांव उलयल्लो तेचेर पूण मागीर हांवें CMाचें स्टेटमेंट आयकलें की ते तितले एरियेचे खड्डे भरपाक 16,000 कितें म्हणपाक लागलो तो कितें पूण CMूय कन्फ्यूज जालो कित्याक तेचे कडेन उत्तरूच नासलेलें त्या लाडवांचेर आनी त्या खड्ड्यांचेर तेणी स्टेटमेंट केला सो खड्डो आतां म्हाजे हिसपान जाल्यार कोणें तरी RTI मागून ते इन्फॉर्मेशन घेवपाची गरज आसा बाबा ते जेट पॅचरान जे खड्डे भरल्यात ते खड्डे कितले रेटीन तेंच्यांनी भरले आनी ताका रेट कशी लायल्या ती कितें सो आयज असेंब्लीन आमी आयकलां हें 16,000चो खड्डो म्हणून कितें सो 16,000 जर खड्डो खरोच आसा जाल्यार ही दुर्दैवाची गजाल आनी करप्शनाचेर उलोवपाची गरजूच ना दीस इज ओपन करप्शन आनी आमी जे लोक हे आयकता आनी हांसता आनी सोशल मिडियाचेर कमेंट मारता ते लोक आमी पिशे म्हणूंक शकता न्हू पूण एक गजाल जाली हांगासर सबस्टँडर्डचो डेव्हलपमेंट आनी तेज्या बरोबर एक करप्शनाची हायट जाल्या गोंयांत अशें म्हणपाक आमकां हरकत ना एक हायट जाल्या करप्शनाची म्हाका एक सांगात हें करप्शन आसा पळय ताजेर लोक किंवा बाकीचे हें आसा पळय ते कित्याक उलयना आयज लोकांक म्हाज्या हिसपान जाल्यार हे राजकारण्यांनी सगळे वटेन डिवायड करून सोडलेले आहा धर्माच्या नांवान डिवायड केले पार्टीच्या नांवान डिवायड केलेले वयता ते हें डिविजन आहा न्हू तें हें सगळें गोंयांक म्हारग पडटा आयज कितें आनी आयज तेंचो जो भितूरल्या भितून जो ह्या पार्टींचो प्रचार चल्ला आपल्या वाटेन लोकांक ओडपाक आनी लोक सारके हिप्नोटायज जाल्लेले आसा फॉर एग्जाम्पल हांव तुमकां सांगूंक शकता इलेक्शना MP इलेक्शनाच्या पयलीं भाऊक श्रीपाद नायकाक पेडण्याच्या लोकांनी विरोध केल्लो सारको ताका डायरेक्ट प्रश्न विचारलेले सारके बाबा तूं आमचे कांयच कामां करूंक ना डेव्हलपमेंट कांय जावंक ना हें जावंक ना खूब हेचेर विचार जालो थंयसर पूण एट द एंड ऑफ द डे भाऊक थंयच मेजर वोटींग पडले सारके म्हटल्यार खंय ना खंय तरी हे जे सध्या जे गोंयांत घडामोडी चल्ले ना आमी लोक सारके ना म्हणूंक शकता हांव इनडायरेक्टली म्हणजे लोक सारके ना म्हणून सगळे आमी लोक सारके ना म्हणून आयज हे जो सगळे जे पाडाकपणां चल्ले सत्यानाश जो जाता सध्या आनी आमी ते पळयता न्हू ते आमी लोक सारके ना म्हणून चल्ले थोडे आपले कोण एक्टिविस्ट उलयतात पूण आमचे लोक जाय त्या पद्दतीन ज्या पद्दतीन आवाज उठोवपाक जाय त्या पद्दतीन आवाज उठयना आपल्या हक्का खातीर झगडना हक्का खातीर झगडपाक भायर सरना भियाता लोक आमचो आतां लोकांचो एक विशय आमी समजूं शकता कारण कितें रिवेंज पॉलिटिक्स आनी कितें ह्यो सगळ्यो गोश्टी आहा आतां म्हाका एक सांगात असेंब्लीन आमदार आसात आतां 40 पैकी म्हाका दिसता सादारणपणे 32 to 33 तेवटेन आसा हें करप्शन चलना पळय ते तेंचे सत्ताधारी आमदार जे आसा पळय तांकां दिसना की आपल्या सरकारान हें करप्शन चलयलां म्हणून तांकां दिसना ते सगळे मंत्री पदाचे भुकेल्ले आसा ती जी भूक आहा मंत्री पदाची न्हू तेचेर सगळ्यांनी तोंड बंद केलां दोळे बंद केले कान बंद केले तांकां कांयच दिसना कितें सो आयज जे 33 आहात न्हू ते 33ूय हांव आशेखोर म्हणूंक शकता आनी हे 8 जाण जे गेल्यात न्हू ते चड आशेखोर म्हणूंक शकता कित्याक तेंची गरज आसलेली ओपोजिशनान बसपाची तांकां ह्या मायभुमी बद्दल मोग आसलेलो तांकां हें डिस्ट्रक्शन नाका आसलेलें दिसता न्हू दोळ्या फुड्यान म्हाका रेस मागूच सारकें दिसता फुडलें वायनाड जातलें म्हणून सो ते ह्या 8 जाणांनी गोंयच्या हिता खातीर तेवटेन वचपाक जाय नासलेलें राजकारणाचेर हे 8 जाण जे गेले न्हू तेवटेन काँग्रेस सोडून BJPन ते कलंक म्हणपाक शकता आमी कितें हेंच्यांनी ह्या 8 जाणांनी ह्या गोंयची वाट लायल्या गोंयचे जे आयज निसांताण जर जालें आयज जे 39A मागीर TCPन जे अमेंडमेंट हाडले आनी कायदे हाडून जे कन्वर्जनां जातात न्हू कितें तेचेर आयज खऱ्या अर्थान आवाज उठोवपाची गरज आसलेली हे 8 जाण करूंक शकताले कितें बरें आसलेले सारके एक्सपिरियन्स भितून MLAs आसलेले ते 8 जाणांनी गोंयची वाट लायल्या म्हणजे हे जे थंय गेल्या पळय बळ वाडोवपाक चड वाट लागली सारकी हे बळ वाडयलां तेंच्यांनी थंय जाय तें करपाक तेंच्यांनी संदी दिली आतां दुसरी गजाल कितें जालां कन्वर्शनाच्या नांवान व्हडलो बोवाळ चालू आसा मोठ्या प्रमाणात कन्वर्शन आसा आणि दुसरी गजाल एका नॅशनल पेपरान हेच्या संदर्भात दिलें की साधारणपणे 22 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन हालींच्या काळान कन्वर्ट जाल्ली आसा आणि ते कर्म कोणी केला तर ते TCPन कर्म केला अशा म्हाका एक सांगा आता पळय तुम्ही रेश मागुसचे सांगले अशे अनेक कडे आसा म्हाका एक सांग गोंयचो फ्युचर कितें ह्या संदर्भात गोंयचो फ्युचर हांव तुका सांगूंक शकता आमी उदकाक पादेशीर जातले आमचे पर्यावरण जे आहा ते प्रदूषित जावपाचें आसा कितें आनी गरमी म्हणटा ती इतली वाडपाची आहा की आमकां सोंसपाक जावची ना कित्याक सांग आमी जंगलां नश्ट केल्लेली आहा मोपाच्या नांवान आमी जंगल नश्ट केलां डबल ट्रॅकिंगाच्या नांवान आमी वेस्टर्न घाट्स डिस्ट्रॉय करपाक उठले आनी आयज लँड डेव्हलपमेंटाच्या नांवान आमी शेतां काबार केल्यान आमची वॉटर बॉडीज काबार केल्या मागीर गरमी जावची ना कितें सो मेजर प्रॉब्लम आमकां जावपाचो आहा तो उदकाचो प्रॉब्लम जावपाचो आहा फाटीं आमी पळयले मांद्रेचे बांय सुकले पेडण्याचे बांय सुकले कितें बार्देचे कितलेशे बांय सुकले वॉटर रिसोर्सीस डिस्ट्रॉय जाल्ले आनी आयज डॅम सगळे भरलेले आसून सुद्दां कितल्याशा लोकांक उदीक मेळना आमी डेली न्यूज आयकता की बाबा अमक्या गांवान उदीक ना तमक्या गांवान उदीक ना सो हेचो जो परिणाम आहा ह्या डिस्ट्रक्शनाचो तो इन फ्युचर आमकां भोगचो पडटलो कित्याक सांग आयज ज्या पद्दतीन कन्वर्जना हे करपाक उठले कितें तितून ते वॉटर बॉडीज पळयना शेतां पळयना कितें दोंगर पळयना
मागीर बाकीचे जे आमचे वेटलँड्स म्हणटा ते वेटलँड्स पळयना, कांयच पळयना, तांकां कांय पडोवन वचोंक ना. कितें TCP मिनिस्टर उलयता क्लासीक, भाशण बरें दिता. आमच्या गोंयांत जर सपोज भाशण बरी दितात न्हू, तर TCP मिनिस्टर आनी आमचो गोंयचो CM बेस्ट भाशण दिता सारको. कितें रुचीक आयकपा सारकें, पूण तेतून तथ्य आनी सत्य कांयच ना, सगळी फटिंगपणां. म्हणजे दाखोवपाचें आनी करपाचें. म्हाका एक सांगा, आज TCPन जर डिस्ट्रक्शन जे चलयलां हय, गोंय भरान हें चालू आसा. हय. आनी म्हाका एक सांगा, येत्या काळान आमच्या भुरग्यांक लागून, आमी सदांच म्हणटा की आमचें गोंय आहा तें आमच्या भुरग्यांक लागून हें करून दवरूंक जाय म्हणून. आतां मोपा एअरपोर्टाच्या लागीं पळयलें आमी, सगळ्यो जमनी जास्तीत जास्त जमनी विकल्यो गेल्यो, कन्वर्शनां चालू आसा. मोक्याच्यो सगळ्यो जागा आहा पळय ते सगळे भायले दिल्लीवाले, UP आनी खंयचे लोक येता आनी सगळे तेंची जमनी घेतलेल्यो आहा तेंच्यांनी. म्हाका एक सांगा, आमच्या म्हणजे येणारी पिढी आहा पळय, तेका आमी गोंय खंयचें दवरतले? मागीर गोंय उरोवंकूच ना न्हू येणाऱ्या पिडये कडेन एफोर्ड कशें जातले जमिनी घेवपाक. आयज जेन्ना जमिनीचो रेट आहा 25,000 स्क्वेअर मिटर, आसागांव असल्या एरियेना 1 लाख स्क्वेअर मिटर, आमचे कडेन एफोर्डूच जावचें ना न्हू. सो फुडल्या पिडयेक गोंयांक उरोवंक ना. जी तुमची घरां आहा तितूनच रावा. कितें आनी जर सपोज तुमकां जर अशें दिसता तुमकां जमिनी जर जाय जाल्यार कर्नाटकान जाल्यार महाराष्ट्र ऑप्शन हे गोंयकारांक आमकां. हांव काल टॅक्सी प्रोटेस्टाक आसलेलो आनी थंयसर हांवें डेप्युटी कलेक्टर जे रजिस्टर ऑफिस आहा न्हू पेडण्याचें, थंय हांव उबो रावन पळयतालो. थंयसर मॅक्झिमम भायले जे दिल्ली हरियाणाचे राजस्थानाचे जे लोक आहा ते थंयसर येतात आपले प्रॉपर्टी रजिस्टर करपाक. कितें सो हांवें ते नोटीस केलें की ज्या पद्दतीन ते लोकांक हांवें थंय पळयलें, म्हाका जाल्यार अशें दिसता फुडल्या 5 वर्सांक कितें पेडण्याचो पंच आनी सरपंच शर्मा वर्मा आसतलो. म्हणजे गोंय आसा पळय ते पंचायतीच्या लेवलचेर सुद्दां भायल्या लोकांच्या हातीन वयता. येस, ऑफकोर्स. बिल्ला गेला न्हू ऑलरेडी. आयज भुतानीचो जो प्रोजेक्ट येता न्हू तेचेर डिसिजनां कोण घेता? सरपंचान तांकां एका दिसा भितर परमिशनां दिल्या काय? आनी हो सरपंच आहा मायग्रंट न्हू. म्हणजे कशें आसा, जेन्ना सरपंच मायग्रंट आसता, जेन्ना आमदार मायग्रंट जाता पळय, तेन्ना तो त्या लोकांचें हित जपता. म्हणजे आज गोंय आसा पळय, आमी जो बोवाळ घालता कितें म्हणून की गोंय उरोवंक जाय म्हणून, असेंब्लीन सगळे आमदार जे नाटक करता, बोवाळ घालतात कितें म्हणून की ना गोंय आमकां फुडल्या पिढेक दवरूंक जाय आनी तें गोंय जाय आमकां जपोंक जाय म्हणून. पण हें सगळं फार्स आनी हें नाटक म्हणचें पडटलें आमकां. नाटकूच ताच्या शिवाय आनी दुसरें कांय चलोवंक ना. हांव जाल्यार ती असेंब्ली मानीत ना. कित्याक सांग, असेंब्लीन जे ते उलयतात न्हू ती कामां फुडें जायनात. लास्ट असेंब्ली ही असेंब्ली न्हू, तेच्या पयलींच्या असेंब्लीन ते कितें उलयल्लें न्हू ती कामां काय केन्ना जावंकूच ना. ना फाटले 2-3 अशी सादारणपणे म्हाका दिसता 3-4 टर्म जाताले. प्रत्येक असेंब्लीन जे कितें उलयता पळय तेच विशय परत फुडल्या असेंब्लीन तशेंच येयल्ले आसता आनी ती कामां खंय जाल्लीं आसा. लोकांच्या दोळ्यांक उदीक लावपाचें काम, एक्टर कशे उलयतात, बरी भाशणां दितात, लोक खूश जाता. हो बरो उलयलो, तो बरो उलयलो, तेणी हो इशू काडलो, भायर येतात एकामेकाच्या खानार हात घालतात, वांगडा जेयतात, खातात, परत वयतात भितून एकामेकाक तासतात आनी आमकां पिश्यान काडटात. कितें हेचेर म्हाज्या हिसपान जाल्यार गोंयकारान जाणीव करून घेवपाची गरज आसा. तूं जो मेरेन भायर सराना तो मेरेन तुका न्याय मेळचो ना आनी तूं तो मेरेन तुजो गांवूय वाचोवंक पावचो ना, शहरूय वाचोवंक पावचो ना आनी गोंयाय वाचोवंक पावचो ना. म्हणून तुवें भायर सरोंक जाय एक गजाल जाली. त्याच बरोबर तुजो लोकप्रतिनिधी आहा पळय ताका तुवें सारको वळखोंक जाय. हय. आनी काल कितें केलां आनी आयज हो कितें करूंक येयला, करेक्ट, फुडें हो कितें करतलो हाचेर लक्ष दिवचें पडटलें. आतां एक फुडलो विशय म्हणजे आतां सध्या हांगा पेडण्याच्या टॅक्सीवाल्यांचो मोठो प्रश्न चालू आसा थंयसर. आनी म्हाका दिसता हो टॅक्सीवाल्यांचो प्रश्न आहा तो बरोच काळ जालो, तो सुटावो जायना. तेज्या फाटल्यान अनेक कारणां आसतलीं. टॅक्सीवाले कित पर्यंत सारके आसा, गव्हर्मेंट कितके पर्यंत आपणाक जाय ते पद्दतीन वागता, हे दोनूय गोश्टी हांगासर पळोवचे पडटले. म्हाका एक सांगात, हो जो हें आहा पळय तेजेर सोल्युशन कितें टॅक्सीवाल्यांच्या विशयाचेर? टॅक्सीवाल्यांचेर सोल्युशन म्हणटा ते टॅक्सीवाल्यांची पयलीं म्हटल्यार युनिटी जाय सारकी. आनी युनिटी जाय पळय कशें हाडना, मोपा एअरपोर्ट येयलो, मोपा एअरपोर्ट येवच्या पयलीं सरकारान तांकां कितें सांगलेलें, आमी पेडणेकारांक थंयसर पयजेची जमीन गेल्या ताका थंय जॉब मेळपाकूच जावो. सो ते कमिटमेंटाक सरकार फेल जालें. कितें आयज मॅक्झिमम पेडण्याचे जे लोक आहा जे जॉब मागता तांकां जॉब मेळना आनी थंयसरलो पेडण्याचो जो आमदार आहा न्हू तो लिटरली फेल जाल्लो आहा तेजे इश्यूज आहा ते एड्रेस करपाक. आमदार फेल जाला, आमदार टोटली फेल जाला. म्हाका वायट दिसता कितें सांग की तांकां जावो तो आमदार ते हाडपाक मेळना तांकां, कळ्ळें तुका, रिजर्वेशनाक लागून. कितें म्हूण आयज पेडणे फाटीं पडला. आयज थंयसर हक्काच्या तूं तेंच्या हक्का खातीर झगडटलो जाल्यार तसो मनीस जावो झगडपी. बाबा म्हाजो मनीस ते कामाक कित्याक लागना, नाल्यार बंद करा. आमची जमीन गेल्या थंयसर, म्हाजी जमीन गेल्या, म्हाजें शेत गेलां, दोंगर म्हाजे नश्ट केले, काजी म्हाजे गेले, कितें झरे आमचे काबार, गांवचे गांव काबार केले. हांव गेल्लो थंयसर, हक्का खातीर झगडपी मनीस जावो. आयज जाला कितें, तांकां टॅक्सी सुद्दां, हांव पळय कोणाच्या फेवरान उलयना, तांकां टॅक्सी सुद्दां थंय लायतलो न्हू जाल्यार आयज तांकां झगडचें पडटा. पयरचो इन्सिडन्स पळयला तुमी, थंय एक PSI
दादागिरी करता हेंचे कडेन आयज ते तांकां टाउट्स म्हणटा कितें हायजॅकर म्हणटा कोण गांवांतल्या लोकांक मागीर तुमी तांकां ब्लू कॅब म्हणून टॅक्सी काडून कित्याक दिली तांकां कावंटर ना थंयसर आयज जावो जाल्यार कावंटर कोणाचो हे गोवा मायल्स आनी एप बेस्ड तुमी म्हणटा एप बेस्ड डेव्हलपमेंट जाय रे पूण जे एक्झिस्टींग टॅक्सी जे ओनर्स आहात न्हू तांकां पयलीं थंयसर सारके तुमी वेवस्थीत दवरा मरे आनी मागीर जर ते सर्विसीस सारके दिना जाल्यार मागीर ते एप बेस्ड बाकीचे कितें हाडटा ते हाडा तुमी आनी एप बेस्ड तांकां गोंयच्या लोकांक हें करून दिया भायले एप बेस्ड आमकां नाका भायर पळय तितली व्हडलीशी गरज पडोंक ना आयज कितले 40,000 सुमार टॅक्सी आहा खूब जाले म्हाज्या हिसपान जाले एक्सेस टॅक्सी आहा दिसता म्हाका आयच्या डेटीन पळोवंक वचत जाल्यार आयज तेंच्या मदीं हे राजकारणी पडले म्हणून आयज तेंचे हे प्रॉब्लेम जाला आयज जर तेंच्या मदीं जर राजकारणी पडोंक नासलो न्हू जाल्यार तेंचो वेवसाय बरो चलतालो गेल्या 15 वर्सां पयलीं तेंचो वेवसाय बरो चलतालो दाबोलीम एअरपोर्टाचेर कांयच प्रॉब्लेम जायनासलेले कितें आनी वेवस्थीत सारको चलतालो आयज मोपा येयल्ल्या कारणान तो बिझनस आहा न्हू तो बिझनस कॅप्चर करपाक सगळ्यांची नजर आसा पूण पयलो हक्क तेंचो न्हू कितें सो तेंचो हक्क तुमी दिनात तेंकां आनी मागीर तुमी म्हणटा कितें सांग ते गुंडा ते मागीर माफिया हे तेंकां तुमी टॅग दिता म्हाका खूब जाणांनी म्हाका क्रिटिसायज केला शंकर भोजी तूं तेंकां सपोर्ट करून रॉंग हे करता म्हणून रॉंग न्हू रे म्हाजे गोंयकार ते गोंयकारांक पयलो आमचे गोंयकार तेंकां पयलें प्राधान्य मेळपाक जाय तुजी बॉम्बेची एप बेस्ड टॅक्सी हाडटलो आनी तुमकां जाय तें हें करतले तुमी तें जायना न्हू तें आनी तेंच्यांनी हांवें अजून मेरेन टुरिजमाचें नांव पिड्ड्यार करूंक ना अजून मेरेन तरी गोंयच्या टुरिजमाचें नांव बरें आसा आनी हेच्या टुरिजमाक बूस्ट दिवपी कोण हेच टॅक्सीकार कितें सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार सरकार फेल जाला तेंकां जाय ते फॅसिलिटीज दिवपाक पळोवंक वचत न्हू जाल्यार मोपा एअरपोर्टाचेर सरळ सोल्युशन काडूंक शकता सीएम टुरिजम मिनिस्टर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आमदार हे जर 4 जाण जर बसतात हेचे इजी सोल्युशन येता सारके आनी तेंचे टॅक्सी बाबा प्रेसिडेंट कोण आहात न्हू तांकां कन्सिडर करा कितें 75% त्या टॅक्सीकारांचे आयका 25% तुमकां जाय ते करा इजिली सोल्युशन येता ना जाल्यार म्हाका थंय 2 दीस हांव 2 दिसान प्रॉब्लेम सॉल्व करता तें म्हणजे हांगा विशय कसो आहा पळया जागा पेडण्याकारांची हय ती सगळे एक्वायर करता हय एअरपोर्ट बांदता हय एअरपोर्ट कोणाचो जीएमआरचो पयलीं सांगिना ते जीएमआरचो म्हणून मागीर जीएमआर येता कितें म्हणल्यार आतां पळय विशय कसो आसा पळय पेडण्याकारांची जागा एअरपोर्ट जीएमआर एप बेस्ड टॅक्सी भायले येतले आनी आमचे पेडण्याकार जे आहा पळय थंयसरले ते थंय लढाय मारतले कित्याक म्हणून आमकां मातशी थंय एंट्री दिया म्हणून स्वताच्या गांवांत स्वताच्या गांवांत म्हणजे ही पाळी स्वताच्या गांवांत स्वताच्या अधिकाराक लागून झगाडपाची पाळी सरकारान ह्या लोकांचेर हाडल्या म्हाका एक सांगात हे लोक जागे ना हांकां खबर ना आपले अधिकार हांकां कळना कितें आहा तें हे लोक अशे कित्याक वागतात आतां जाला कितें हितून सगळ्या भितून इन्वॉल्व जाता राजकारण कितें पयलो मेन राजकारण करपी आमदार मागीर येयले पंच ह्या आमदाराक हेंच्यांनी निवडून दिला पूण आतां तांकां पर्याय ना न्हू सांगता कितें रिजर्वेशन आसल्या कारणान ते तकलेर हात मारतात थंयसर ना पळय एक गजाल आसा मुख्यमंत्र्यान पयर सांगलेलें आसा हय आपूण जनतेचो सेवक हय आमदार आसा ते जनतेचे सेवक मंत्री आहा ते जनतेचे सेवक सरकारी अधिकारी आहा ते सगळे जनतेचे सेवक मागीर थंय हो जनतेचो सेवक न्ही आमदार तो बॉस जायना थंय मागीर ताणें तांचो विशय सोडूं नाका थंय वचून तेंच्यांनी आपूण हाडूं नाका तेका हांगासर यो म्हणून जनतेचे सेवक म्हणटात न्हू सीएम उलयता खूब सीएमान सरकार तुज्या दारी प्रशासन तुज्या दारी जनता दरबार खूब कितें कितें हाडलें इतलें सगळें हाडून तुमकां सिंपल एक हें विचारता ते प्रोटेस्टाक बसल्यात न्हू 1,500-2,000 लोक आहा ते प्रोटेस्टाक वचून सीएमाक तांकां एड्रेस करपाक कितें जाला हांव गोंयचो सीएम म्हाका लोकांनी निवडून हाडला हांव सरकार चलोवपाक बसला म्हाज्या लोकांचें हित पळोवपाक बसला जाल्यार हांव थंय वचून तांकां कित्याक मेळना ओके हांव दिल्ली आसलो दिल्लीसून येतना तरी हांव तांकां मेळोंक शकता तूं जर आसगांव हावस डेमोलिशनाक वचोंक शकता रातचे राती रेनकोट घालून पावसान वचोन ते एक फॅमिलीक मेळोंक शकता जाल्यार हे इतले 1000 टॅक्सीकार आहा तांकां तूं कित्याक मेळोंक शकना आनी हेच्या पयलीं हे टॅक्सीकार पेडण्याच्या आमदाराच्या घरा कडेन गेल्ले फाटी इशू जाल्लो सगळे मेळून घरा कडेन गेल्ले पेडण्याचो आमदार तेंचे प्रॉब्लेम इशू हँडल करपाक फेल जाल्लो आसा आयज खंय ना खंय तरी मदींच मांद्रेचोय आमदार इन्वॉल्व जाला तो आनी ते हांसून सांगता हांगासर सीएम येवंक शकना न्हू सीएमाचे थोडे प्रोटोकॉल्स आसता सीएम बाकीच्या जाग्याचेर वचोंक शकता प्रोटोकॉल म्हणून तेणी सांगला आपण सेवक म्हणून प्रोटोकॉल सांगता ते मांद्रेच्या आमदारान सांगपाचें न्हू सो आयज जाल्लेलें कितें हाणें हेंच्यांनी लोकांक घेतल्या ग्रांटेड कितें लोकांक घातला भंय तूं चड उलयशीत जाल्यार तुजें हें जातलें तुजें तें जातलें ईच एंड एवरी घरान कोण नो कोण तरी बाबडो कसले ना कसले जो धंदो आहा कामाक आसा तांकां भंय घालतात तुजें हांगासून थंय ट्रान्सफर मारतलो नाल्यार हें करतलो तें करतलो ह्या भयाचें राजकारण करून आयज सगळी दादागिरी चल्ल्या आनी एक सांगपाक सोदता
आयज सरकार जे आहा न्हू ते GMRक फूल फ्लॅज सपोर्ट करता टोटली. 511 कोटी कितें माफ केले म्हणून आयकूंक येता. 511 कोटी माफ केले म्हणून तेका माफ केले जाल्यार म्हाका सांग टॅक्सीकारांचो हो बारीकसो इशू हो मुद्दो सॉल्व जायना कित्याक जायना? करूंक जाय जाल्यार सगळें जाता. पूण ह्या टॅक्सीच्या मुद्द्याचेर CMाक राजकारण करूंक जाय, आमदाराक राजकारण करूंक जाय, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक राजकारण करूंक जाय, टुरिझम मिनिस्टराक राजकारण करूंक जाय आनी भायली लॉबी आहा न्हू कितें तेंकां हाडून हांगासर हाडून गोंयांत हाडून बिझनस दिवपाक जावो. म्हणजे हे सगळ्या लढाईन भायली लॉबी जी आसा पळय तेणे आपले वेवस्थीत तेंचो मेजर रोल आहा हेंचो. आता दुसरो विशय खंयचो आसा म्हाका एक सांगात. हांगासर सरकार आसा, तेंचो आमदार आसा, तेंच्यो पंचायती आसा, तेंचे सरपंच आसा. सोशल एक्टिविस्टांक थंय वचोन तांची लढाई जी लढची पडटा पळय हो कसलो प्रकार? आता जाता कितें आमी आतां सोशल एक्टिविस्ट हालींच्या तेंपान जाल्यार सोशल एक्टिविजम बरो वयर सरला. कित्याक सांग, सोशल एक्टिविजम केन्ना वयर सरता? जेन्ना सरकार फेल जाता, आमदार फेल जाता, MP फेल जाता, त्या टायमाचेर सोशल एक्टिविजम मातसो वयर काडचो पडटा. कित्याक सांग, तूं जर आवाज उठयना जाल्यार तुजी कामां जायना कितें. सो आयज आमकां ईच एंड एवरी जाग्यार जे जाग्याचेर असले जे सरकाराचे इश्यूज आसा, जे जाग्यार सरकार फेल जाता थंय वचून आमकां उलोवचें पडटा. कित्याक सांग, आमी जर सपोज आमी जर सोशल एक्टिविस्टूय जर तांकां सपोर्ट करिना जाल्यार मागीर तांकां आनी मागीर न्याय मेळचोच ना न्हू कितें. म्हणून आमकां फुडें वचून तांकां सपोर्ट दाखोवन जर सपोज आमचो 100% प्रयत्न आसता की तेंचे ते प्रॉब्लम आहा ते सॉल्व जावंक जाय. तांकां न्याय मेळोंक जाय. न्याय मेळपाक गोंयकार आनी ते नीज गोंयकार आनी पयलीं पासून हो टॅक्सीचो वेवसाय हो पारंपारीक वेवसाय. हय, तांकां थंय प्रायोरिटी मेळोंक जाय, मेळोंकूच जाय असो हो विशय आसा. आतां पळयात, थंयसर आमदार फेल ठरता, हय, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर फेल ठरता, हय, मुख्यमंत्री तांचे समजा आयकून घेना किंवा आतां मुख्यमंत्र्यान सांगलां की सोमार पर्यंत तेजेर तोडगो काडटा कितें तरी. पूण म्हाका एक सांगा, अश्यो ह्यो लढाई आसा पळय, आतां टॅक्सीवाल्यांचो विशय आहा पळय, ए बेस्ट टॅक्सी आनी तांचो जो विशय आहा पळय, मिटर घालपा पासून पयलीं पासून हें सगळी लढाई अशी चालूच. आमी ही पत्रकारितेन आसल्या कारणान फाटलीं 15 की 20 वर्सां हें पळयता, पूण तो प्रश्न सॉल्व जायना. हो आतां प्रश्न सॉल्व करप कोणी आनी कशा पद्दतीन करप तेजेर सोल्युशन? हांवें सांगलें न्हू तुका, सॉल्व करप CM, टुरिझम मिनिस्टर, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी आमदार. पूण हे चारूय जाण जे आहात न्हू, हे चारूय जाण सारके श्रूड राजकारणी सारके. तांकां ईच एंड एवरी जाग्याचेर तांकां पॉलिटिक्स करपाक जाय कितें. आयचें जे सरकार आहा न्हू, हे सरकार कशें आहा, ही पार्टी कशी आहा, ह्या पार्टीन तुका जे आमदार आहा न्हू तांकां किंमत ना. जे सिलेक्टेड कोण 2-4 पोस्ट आहा न्हू तांकांच किंमत आहा थंयसर. हे बाकीचे वयता आनी ते हात घालून. आतां म्हाजो एक सिंपल हें सांगा, प्रवीण आर्लेकर CM कडेन उलोवंक शकता? म्हाका काय दिसना CM कडेन उलोवपाची कॅपेसिटी आहा खंय तेचे कडेन. ताका पयलीं तेणी पोस्ट कितें दिला तो पळया न्हू ताका कितें. सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार थंयसर तुका आपल्या हक्का खातीर झगडपी मनीस जावो. आनी हे जर प्रॉब्लम सॉल्व जातले न्हू जाल्यार पयलीं म्हटल्यार तेंच्यांनी जे टॅक्सी एसोसिएशन्स आहा न्हू तांकां घेवन बसोवन तेचेर विचार विमर्श करूंक जावो. पयरचे आतां प्रोटेस्टाक तेंच्यांनी तांकां आपयल्या उपरांत ते गेले, 25 जाण गेले. तांकां म्हणपाक लागलो 10 जाण तुमी भितून या. ते टॅक्सीकार कितें म्हणटा, हेच्या पयलीं हेणी आमकां अशेंच केलां, 5 जाणांक आपयता, 10 जाणांक आपयता, तांकां थंयसर गुटलायता थंयसर कितें. आनी मागीर म्हणटा इशू थंयच्या थंयच म्हणटा. काल राती ते म्हाका दिसता न मेळटा परत गेले, काल सांजे. हय, परत गेले. पण त्याच्या नंतर राती ते परत आपयले तांकां. हो तेंच्यांचो कितें आहा पळय, हो कसलो प्रकार? ते एक ना थंयसर, एक ना हें न्हू. कशें आतां जाणा, तूं प्रोटेस्टाक 8 दीस आनी 10 दीस बसोवंक शकना. 8 दीस टॅक्सी बेकार. ते बाबडे मिडल क्लास लोक न्हू, लोन आहा, इन्स्टॉलमेंट सगळे विचार करूंक जावो न्हू. प्रोटेस्ट म्हटलो म्हणून जायना. प्रोटेस्ट तो करतलो जाल्यार तूं सगळे सॅक्रिफायस करून येवपाक जाय. तेंच्यांनी अजून मेरेन हार्श स्टेप घेवंक ना. अजून ब्लॉक करपाचे, बंद करपाचे. आयज जर रस्त्याचेर 40,000 टॅक्सी हाडून जर सपोज उबे रावले, 40 नाका 5,000 जर उबे रावले, गोंया बंद पडटले कितें. ते स्टेप घेवंक ना तेंच्यांनी. तांकां सोल्युशन जाय म्हणून ते गेले थंयसर. युनिटी कशें आहा, युनिटीचो हे प्रश्न ना, युनिटी आसातूच. पूण पॉझिटिव्ह फ्रेम ऑफ मायंडान गेले. चल CM सॉल्व करता मरे, तेंच्यांनी ताका पेडणे आपयल्लो, पूण तरी पूण ते व्हडे तकली सकयल घालून गेले. पूण तुमी जर थंयसरूय जर तेंचे कडेन जर राजकारण करता, दिस इज टोटली रॉंग न्हू. तेंचे फक्त मुद्दे आहा, ते मुद्द्याचेर तेंच्यांनी ते आयकून घेवन CMान तेंचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाय. हांव तुमकां सांगता, इझी सोल्युशन आहा ताका, सगळ्यांक घेवन बसोन ते प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक जाय. पूण म्हाका दिसता ह्या सरकाराचो इगो मदीं येता, CMाचो इगो मदीं येता. त्याच बरोबर दुसरो एक विशय आसा, तो ॲप बेस्ड टॅक्सी आहा पळय तेंचो तो एक धंदो आसा, GMRचो विशय आसा. ते इतकें सहजपणान ती सुटपा सारकी तशी गजाल न्ही. ॲप बेस्ड टॅक्सी हा म्हणटा न्हू, हे ॲप बेस्ड टॅक्सी हे राजकारण्यांक जाय, ते आनी कोणाक नाका. हेंकां कितें तरी मेळटा आसतलें भितून म्हणून हेंकां राजकारण्यांक ॲप बेस्ड जाय. ते आमी सदांच पळय, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा पळय तो सदांच ॲप बेस्ड टॅक्सी आनी कितें आहा पळय हेचें समर्थन करता. तेका मेळटा आसतलें न्हू. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर धड मनीस तो. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान हेच्या पयलीं कितें बरें केलेलें आहा? इतली वर्सां तो आतां मंत्री आहा. कितें बरें केलां तेणें? आनी कॉन्ट्रोवर्शियल मंत्री तो, उट सूट कॉन्ट्रोवर्सी नासता कितें. क्लीन कशें आहा,
बाबा आपले जर सपोज हे क्लीन हा न्हू जाल्यार तो उलयता हेचे आयकोंक शकता आमी. तूंच पयलीं कॉन्ट्रोवर्सी ना, तुज्या स्टेटमेंटाक व्हॅल्यूच ना जाल्यार ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराच्या स्टेटमेंटाक. कितें ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक एक रिस्पेक्ट आसता न्हू, तो रिस्पेक्ट वगडायला. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बदलपाची गरज आहा म्हाज्या हिसपान जाल्यार. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, TCP मिनिस्टर आनी गोंयचो CM तिनूय बदलपाक जाय. तिनूय बदलपाक जाय, नाल्यार गोंयांक काबार जातलें सारकें, सोंपतलें. रिशफल करूंकच जाय, आयज काळाची गरज आसा. आयज जशें लँडस्लायड जातात न्हू तसो सरकार हे जावंक जावो, कोसळोंक जावो जाल्यारूच हें गोंयांत वाचतलें. गोंयांत वेगवेगळे विशय आसात. खंयचे कन्वर्शनाचे इश्यूज आसात, सबस्टँडर्ड डेव्हलपमेंटाचो इश्यू आसा, टॅक्सीवाल्यांचो इश्यू आसा, करप्शनाचो इश्यू आसा, असे कितकेशेच विशय आसा. आज सगळ्या विशयांचेर तुमी सविस्तरपणान आमकां सांगले. आणि हो इश्यू आसा पळय, विशेष करून टॅक्सीवाल्यांचो इश्यू, त्या इश्यूचेर तुमी बऱ्यापैकी सजेशन्स दिले किंवा बऱ्यापैकी म्हणजे कशा पद्दतीन हो विशय सुटावो करूं शकता हें तुमी सांगलें. आमकांय दिसता की मुख्यमंत्री किंवा सरकारान ह्या विशयान लक्ष घालचें. ते गोंयकार आसा, नीज गोंयकार, आमचे गोंयकार, ते जे ह्या बारीक पारंपारीक वेवसायान आसा आनी तेंचे कुटुंब चलता तेजेर, तो विशय तेंच्यांनी बऱ्या पद्दतीन सोडोवचो आनी तांकां न्याय दिवचो. बाकीचे सगळे ॲप बेस्ड टॅक्सी आसा आनी प्रत्येकाक आपापलो धंदो करचो, पण एकट्याक धंदो दिवन दुसऱ्याचेर अन्याय करचो न्ही. सारकें. पण आमी एक म्हणूं येता हांगासर की मुख्यमंत्र्यान किंवा ह्या सरकारान जे जे इश्यूज आसा गोंयचे पळय ताचेर लक्ष दिवचें आनी ते इश्यूज गोंयकारांक लागून व्यवस्थीत पद्दतीन सुटावे करचे. आनी ज्या जाग्यार गोंयकारांचेर अन्याय जाता पळय त्या जाग्यार सरकारान गोंयकारा बरोबर रावचो अशें आमच्यान म्हणूं येता. शंकरबाब, तूं आमच्या स्टुडियोन आयलो, सगळ्या विशयांचेर तुवें बऱ्यापैकी आमकां सांगलें. आमी आजूय सांगता लँडस्लायडाचो विशय मात्र तो तुमी लावन धरात. सारकें ना, तो चालूच आहा. तुमी स्टुडियोन आयलेत, आमकां बऱ्यापैकी इन्फॉर्मेशन दिलें, सगळें दिलें, त्या बद्दल तुमकां धन्यवाद.